रसिया। रसिया को याद करते हुए लेखक रामकृष्ण बेनीपुरी जी अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का ऐसा सजीव चित्रांकन करते हैं कि रज़िया से हमें भी मोहब्बत हो जाती है। रसिया का प्रकाशन रामकृष्ण बेनीपुरी जी की माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्रों का एक कलेक्शन है, उसमें हुआ था। अतः जहाँ एक और इसे एक रेखा चित्र माना जाता है, वहीं इसमें संस्मरण और कहानी के तत्व भी पाए जा सकते हैं। अतः पाठकों में कन्फ्यूजन उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि आखिर ये रसिया रेखा चित्र है या संस्मरण है या कहानी। रेखा चित्र शब्द वास्तव में चित्रकला से संबंधित है। चित्रकला में हम स्केच कहते हैं ना, जैसे चित्रकार अपने स्केच के द्वारा चित्र प्रस्तुत करता है, वैसे ही रेखा चित्र में लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या स्थान को कम से कम शब्दों में सजीवता से भर देता है, यानी चित्रात्मक भाषा में किसी व्यक्ति, घटना, वस्तु या स्थान का वर्णन करता है। वैसे संस्मरण में भी यही होता है, लेकिन उसमें व्यक्तिगत अनुभव की भाव प्रवणता का होना ज़रूरी है। संस्मरण में अनुभव काल्पनिक न होकर सत्य कथा पर आधारित होना चाहिए। संस्मरण में स्मृति के आधार पर चरित्र को जीवंत किया जाता है। चरित्र का चेहरा, स्वभाव तथा पूरा व्यक्तित्व इस प्रकार उभर कर आता है कि व्यक्ति मानो आँखों के समक्ष साक्षात उपस्थित दिखाई देता है। उस हिसाब से देखें तो रज़िया रेखा चित्र और संस्मरण दोनों के करीब ठहरती है। देखिए तो रसिया का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया है, मानो साक्षात रसिया हमारे सामने खड़ी है। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोडाई, भर बाँह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान, वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, अपने बचपन की उस रसिया की स्मृति ताज़ा हो उठी, जब मैं भी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। एक छोटी सी लड़की जो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, उसने क्या पहन रखा था? भर बाँह की बूटेदार कमीज़, मतलब फुल स्लीव्स कमीज़ पहन रखे थे, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे हुए थी और गोरा चेहरा था, और उस चेहरे पर कुछ बाल हमेशा लटक रहे थे और वो उसे संभालने में परेशान थी। और उसके कानों में चांदी की बालियां थी, जो सिल्वर ईयररिंग्स होते हैं, बड़ी बड़ी चांदी की बालियां, और गले में चांदी का हैकल, देखो कुछ इस प्रकार चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोडाई। जो भी ऑर्नामेंट्स उस छोटी लड़की ने पहन रखा था सभी चांदी के थे, सिल्वर ऑर्नामेंट्स थे। गोरा चेहरा था और चेहरे पर कुछ बालों की लटें हमेशा लटक जाती थी और वो उसे संभालने में परेशान थी। उसने भर बाँह की बूटेदार कमीज़ पहनी थी। और जब वो लड़की मेरे सामने अचानक आकर खड़ी हो गई, तब मुझे अचानक बचपन की उस रसिया की स्मृति ताज़ा हो उठी। मुझे रसिया की याद आ गई इस छोटी सी लड़की को देखकर, क्योंकि रसिया की वेशभूषा और इस छोटी सी लड़की की वेशभूषा हूबहू एक जैसी थी और देखने में भी एक समान थी, और मुझे मेरे बचपन की बात याद आ गई। हाँ, मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ा कर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर
अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छठ में पके ठेकुस लेकर उन्हें कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेंकी पर झूला झूलने का मज़ा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मैं स्कूल से ऐसे लौटा था जैसे कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर बछड़े भागते हैं। मतलब मैं काफ़ी खुश था। स्कूल से छूटते ही मुझे काफ़ी खुशी होती है और मैं उछलता हुआ कूदता हुआ आया था और मैंने आते ही बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक दिया था, जो मेरी आदत थी। और मौसी से मैंने छठ में पके ठेकुस लेकर, जो छठ का व्रत होता है उसमें जो ठेकुस बना था, उसे लेकर मैं कुतर कुतर कर खाता हुआ झूला झूलने का मज़ा पूरा कर रहा था कि अचानक उधर से आवाज़ आई, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। देखो बबुआ का खाना तो मत छू देना। और मेरी नज़र उस तरफ गई जहाँ से आवाज़ आई। वहाँ मैंने क्या देखा? एक अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी, और मुझे मेले पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई औघड़ लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। देखिए, मेरी जो बस्ती थी वो हिंदुओं की बस्ती थी, ठेठ हिंदुओं की। और मुझे मेले में भी, जैसे मेले में अक्सर होता है कि कई मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, लेकिन मुझे मेले में भी ज़्यादा नहीं ले जाया जाता था, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। एक लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे उठा लिया और मैं उसके साथ हो लिया, और घर वाले परेशान हो गए, और इसलिए मुझे मेले में भी ज़्यादा नहीं ले जाया जाता। इसलिए ये लड़की जो मेरे सामने खड़ी थी, जहाँ मैं झूला झूल रहा था आराम से और अपना ठेकुस खा रहा था कुतर कुतर, वहाँ ये इस लड़की को देखकर, इसका रूप रंग अजीब था, और इस लड़की को देखकर मुझे काफ़ी अचरज हुआ। मुझे काफ़ी अजीब सा लगा इसका रूप रंग। मैं माँ बाप का इकलौता था, माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आँखों में जुगो कर रखती। मैं माता पिता का इकलौता बेटा था और मेरी माँ चल बसी थी। मेरी मौसी मेरी देखभाल करती थी, और मौसी इसलिए मुझे काफ़ी ध्यान से संभाल कर रखती थी, आँखों में जुगो कर रखती थी, क्योंकि उसकी बहन की इकलौती निशानी है। और मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी ये वेशभूषा, न यह रंग रूप। देखो, हमारे गांव में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा हिंदुओं की बस्ती है, तो इस प्रकार की वेशभूषा और रंग रूप मैंने कभी नहीं देखा। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती, और भर बाह की कमीज़ भी उन्हें कभी नहीं पहने देखा। मेरे गांव की जो लड़कियां हैं फुल स्लीव्स कमीज़ नहीं पहनती, भर बाह की कमीज़ नहीं पहनती, और न ही कानों में इतनी बड़ी बड़ी बालियां पहनती हैं। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता, वह कहाँ। और देखो, गोरे लड़कियों की कोई कमी नहीं है हमारे गांव में, लेकिन इस लड़की की आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता है, वो कहीं देखने को नहीं मिलता। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली ज़रूर, तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। और उस बच्ची की समूचे चेहरे की जो नाक नक्श थे, कुछ निराली ही थी। नीली आँखें, एक ब्लूइश कलर की आँखें, गोरा चेहरा, उस पर भर बाँह की कमीज़,
और चांदी के आभूषण, बालियाँ, मैं तो उसे एकटक घूरने लगा। ऐसे नाक नक्श वाली लड़की को मैंने अपने गांव में कभी नहीं देखा और मैं अचानक उसकी तरफ आकर्षित हुआ और मैं उसे एकटक घूरने लगा। देखना बबुआ का खाना मत छू देना, ये किसने कहा था? यह बोली थी रज़िया की माँ, जिसे प्राय ही अपने गांव में चूड़ियों की खंचियाँ लेकर आते देखता आया था। रज़िया की माँ ने ये कहा था कि देखो बबुआ का खाना छूना मत। और ये कौन थी रज़िया की माँ? एक चूड़िहारिन थी जो हमारे गांव में खज्जिया में चूड़ियाँ लेकर बेचने आती थी अक्सर। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी ही बहू बेटियाँ उसे घेरे हुए थी। तो ये इस लड़की की जो माँ है वो हमारे आंगन में, हमारे घर के आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और आस पास की बहू बेटियाँ उसे घेरे बैठी थी। मुंह से भाव साव करती और हाथ से खरीदारों के हाथ में चूड़ियाँ चढ़ाती वह सौदे पटाए जा रही थी। देखो वो चूड़िहारिन थी और उसे सौदा पटाना अच्छी तरह मालूम था। एक तरफ तो वो मुंह से भाव साव करती जाती और दूसरी तरफ वो खरीदारों के हाथ में अर्थात बहू बेटियों के हाथ में चूड़ियाँ चढ़ाती जाती। अब ये बात ये है कि जब चूड़ियाँ चढ़ जाती हैं तो बहू बेटियों का मन होता है कि वो खरीद ले, उनके हाथ में अच्छा लगता है चूड़ियाँ। तो ये उनका एक तरीका था सौदा पटाने का, चूड़िहारनों का। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे मर्द होता जो चूड़ियों की खांची डोता। अब तक तो मैंने इस औरत को, जो रसिया की माँ थी, उसे अकेले ही आते देखा था। रसिया को कभी साथ नहीं देखा था। और कभी कभार होता है कि चूड़ियों की खचियाँ लेकर कोई पुरुष भी उसके साथ होता था, उसका पति। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था और न जाने कौन सा अट्रैक्शन था। एक बाल सुलभ आकर्षण तो होता ही है, एक क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों के बीच। तो इस आकर्षण ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। मैं कुछ खा रहा था और वो बस यूं ही पास में खड़ी थी, उसने मेरा खाना नहीं छुआ, लेकिन उसकी माँ ने उसे आगाह किया कि देखो बबुआ का खाना छू न देना। तो मतलब देखने भर से, नज़र पड़ने भर से किसी का भोजन का छू जाना ऐसे भी होता है, उस बच्ची को शायद पता ही नहीं था। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी, सहमी, उसके पैर तो वहीं बंध गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। उसकी माँ ने जब अचानक चीख कर कहा, देखना बबुआ का खाना छू न लेना, तो वो एकदम अचानक से सिहर गई, ठिठक गई। उसके पैर तो वहीं के वहीं रहे, बंधे रहे पैर, लेकिन उस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया। उसका उस तरह ठिठकना उसे मेरे करीब ला दिया, इसमें कोई संदेह नहीं था। तो ये देखकर मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। अब ये देखकर मेरी मौसी ने क्या किया, अंदर जाकर उस बच्ची के लिए भी ठकुए और कसार लेकर आई और वह लेकिन लेती नहीं थी। उसके माँ के काफ़ी आग्रह करने पर उसने उसे हाथ में तो रख लिया, लेकिन मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घर में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब ना में ही, और वह भी मुंह से नहीं, ज़रा सा गर्दन हिलाकर। अब मैं प्रश्न पर प्रश्न पूछता गया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घर में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? अब मैं भी बच्चा था, मैं भी ये सब प्रश्न पूछने लगा।
अब मुझे नहीं मालूम उनके यहाँ छठ का व्रत नहीं होता। कितने प्रश्न, लेकिन मेरे सभी प्रश्नों का जवाब वो न में ही देती, और वो भी मुंह खोलकर नहीं, ज़रा सा गर्दन हिलाकर। और गर्दन हिलाते हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। और जब भी वो गर्दन हिलाकर ना ना, मेरे हर एक प्रश्न का उत्तर वो ना ना में देती, और हर बार ना करती उसकी लटें, बालों की लटें चेहरे पर गिर जाती, और वो बड़ी परेशानी से उसे संभालने लगती। जब उसकी माँ नई खरीदारों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रसिया भी उसके पीछे हो ली। अब हमारे आंगन में सौदा सब होने के बाद रसिया की माँ दूसरे घर की ओर चली। अपने चूड़ियों की खचियाँ वगैरह लेकर वो जब चली, तब रसिया भी उसके पीछे हो ली। मैं खा कर मुँह धोकर अब उसके निकट था, और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। देखो कितना अच्छा साहित्यिक सेंटेंस, कितना काव्यात्मक है। मैं उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। रसिया चल पड़ी और उसके पीछे मैं भी मानो घिसटता गया। मतलब कि मैं उसकी ओर इतना आकर्षित हुआ कि वो चली अपनी माँ के पीछे, और मैं भी मानो घिसटता हुआ उसके पीछे पीछे हो लिया। शायद मेरी भावुकता देख कर ही चुड़िहारनों के मुंह पर खेलने वाली अजस्र हंसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली। अब देखो, उसकी माँ ने ये देखा कि मैं बड़ी भावुकता से, काफ़ी इमोशनल होकर मैं रसिया को ही देख रहा हूँ। और चुड़िहारनें क्या होती हैं, थोड़ा लूज टॉक करती हैं, क्योंकि उनको सौदा बिकना होता है। तो वो क्या कहती हैं, चुड़िहारनों के मुंह पर अक्सर होता है एक अजस्र हंसी और चुहल। और वो बोली, बबुआ जी रसिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रसिया, यह दुल्हा तुम्हें पसंद है? अब देखो, रसिया की माँ ने मेरी ओर, मेरी नज़रों को देखकर उसने पहचान लिया कि मैं रसिया की ओर अट्रैक्टेड हूँ, और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम रसिया से ब्याह करोगे बबुआ? और फिर बेटी से पूछती है, क्यों रे रसिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा। मैं तो एकदम शर्मा गया और मैं मुड़कर भागा। ब्याह एक मुसलमानिन से? अब रसिया की माँ ठठा रही थी और रसिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ देर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। अब शादी, इतना तो मुझे पता था कि ये जो लड़की है हमारे जैसे, हमारे गांव की हिंदू लड़कियों जैसी नहीं है, ये मुसलमानिन है। इतना तो मुझे भान हो गया था। एक मुसलमानिन से ब्याह, उस छोटी उम्र में ही मुझे ये एकदम से कौंध गया। अब रसिया की माँ ठठा रही थी और रसिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ देर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। कुछ दूर मैं भागा, शर्मा कर भागा। ब्याह की बात सुनकर मैं पहले शर्मा कर भागा, फिर कुछ दूर जाकर मैंने मुड़कर देखा। रसिया चुड़िहारिन वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों में गांव में ही शादी हो जाती है ना। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः ही उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। रसिया इसी गांव में रहती थी, बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों में गांव में ही शादी हो जाती है। और बहुत दिनों तक उससे मेरी भेंट भी हुई, इसी वास्ते मेरी भेंट भी उससे कई बार हुई। अब देखिए, रसिया से मुलाकात, पहली मुलाकात का वर्णन कितने काव्यात्मक रूप से शब्द चित्रों के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने यहाँ प्रकट किया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे आगे होता क्या है। റസിയ രാംവൃക്ഷ ബെനിപുരി എഴുതിയ ഒരു രേഖാചിത്രമാണ്.
രേഖാചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ചിത്രകാരൻ എങ്ങനെ സ്കെച്ച് വരച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടൊരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അതുപോലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കാവ്യാത്മകമായിട്ട് സാഹിത്യപരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നതിനെയാണ് രേഖാചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ ആക്ച്വലി രേഖാചിത്ര എന്നുള്ളൊരു ഫോം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. അതിലൊന്നാണ് രാം ഋഷ് ബേനിപുരി, പിന്നെ മഹാദേവി വർമ്മ, കനയ്യാലാൽ മിശ്ര പ്രഭാകർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. മാട്ടി കി മൂർത്തെ എന്നുള്ളൊരു രേഖാചിത്ര കളക്ഷനിലാണ് ഈ റസിയ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും സംസ്മരണവുമായിട്ട് ഇത് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. സംസ്മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്. സംസ്മരണയിലും ഇതേപോലെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി, അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ സജീവമായ ഒരു വർണ്ണനയാണ്. പക്ഷേ സംസ്മരണയിൽ അത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ വൈയക്തികമായിരിക്കും, പേഴ്സണലായിരിക്കും. ഇതിൽ രേഖാചിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ റസിയ രണ്ടും ഉണ്ട്. രേഖാചിത്രവും സംസ്മരണൻ്റെ ഒരു മിക്സാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം. ഒരു സംസ്മരണാത്മക രേഖാചിത്രമാണെന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ റസിയയെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ച് കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വരച്ച് കാട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു രേഖാചിത്രമാണ് റസിയ. അപ്പം നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാം. कानों में चांदी की बालियाँ, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोडाई, भर बाह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान, वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, अपने बचपन की उस रसिया की स्मृति ताज़ा हो उठी जब मैं भी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा. ഇത് രാം ഋഷി ബെനിപുരിയുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ മാതിരി ആഭൂഷണങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച്, വെള്ളി ആഭൂഷണങ്ങൾ, വലിയ വലിയ വെള്ളിക്കമ്മലുകൾ, ചാന്തി കാ ഹേക്കൽ ഗലേമേ, മാലയല്ല, ഇങ്ങനെ ഈ മാതിരി ചാന്തി കാ ഹേക്കൽ, ഹാത്തോമേ ചാന്തി കെ കങ്കൻ, സിൽവർ വളകൾ, പേരോമേ ചാന്തി കി ഗുഡായി, കാലിൽ സാധാരണ വെള്ളി പാദസ്വരം വളരെ ഡെലിക്കേറ്റായിട്ട് ഇടുന്ന പോലത്തെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടത്, ഇതാണ് ഗോഡായി. ഡ്രസ്സിങ്ങും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഫുൾ സ്ലീവ് കമീസാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭർ ബാഹ की बूटेदार कमीज, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान. നല്ല വെളുത്ത ഒരു മുഖം, വെളുത്ത മുഖത്തിൽ ആ മുടി എപ്പോഴും നെറ്റിലോട്ട് വീഴുന്നു, അതിങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നെൻ്റെ മുന്നിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പം എനിക്കെൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിലെ റസിയെ ഓർമ്മ വന്നു. ജബ് മേ ഭി ഉസ് ദിൻ അച്ചാനക് ഉസ് ഗാവ് മേ ജാ പहुंचा. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഞാൻ ഈ റസിയയുടെ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ മാതിരി ആഭൂഷണങ്ങളും വസ്ത്രധാരണവുമായിട്ട് വന്ന് നിന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കെൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ട റസിയെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും. हाँ, यह मेरे बचपन की बात है. मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छठ में पके ठेकुस लेकर उन्हें कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेंकी पर झूला झूलने का मज़ा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई. ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓടി വരുന്ന വരവാണ്. ഓടി വരുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഒരു അറവുശാലയിൽ എങ്ങനെ ഒരു കിടാവ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുന്നു, അതുപോലെയാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓടി വരുന്ന വരവ് കണ്ടാൽ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓടി വന്ന് പതിവ് പോലെ എൻ്റെ സ്ലേറ്റും എൻ്റെ ബാഗും എല്ലാം ഒരു വശത്തോട്ട് എറിഞ്ഞ് കുഞ്ഞമ്മ തന്ന ഛട്ട് മേ പക്കെ, ഛട്ടിൻ്റെ വ്രത്, അവരുടെ ഒരു ഹിന്ദു ആചാരമാണ്, ഒരു വ്രതമാണ്, അതിലുണ്ടാക്കുന്നൊരു പ്രത്യേക പലഹാരം, അതിലെ ഠേക്കുസ് ലേക്കർ
मैं उन्हें कुतर कुतर कर खाता हुआ ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഊഞ്ഞാലിലാടി ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം സ്കൂള് വിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോട് ഓടി വന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പെട്ടെന്നൊരു സൗണ്ട് വന്നു. ദേഖ്ന ബബുവ കാ ഖാന മത് ഛൂ ദേന. നോക്കൂ, ബബുവ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നീ ഒന്നും തൊട്ടുപോകരുത്. और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ രൂപ് രംഗ്, അതിൻ്റെ നിറവും അതിൻ്റെ വേഷവിധാനങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था. ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी और मुझे मेले पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता. എനിക്ക് ഈ വേഷവിധാനം വളരെ അത്ഭുതകരമായി തോന്നി ആ സമയത്ത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക ഹിന്ദുസ് മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, എനിക്കിങ്ങനെ ഈ ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നും എന്നെ അധികം വിടാറില്ല. അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സുനാ ഹെ ബച്പൻ മേ മേ ഏക് മേലെ മേ ഖോ ഗയാ ഥാ. ഞാൻ പണ്ടൊരു ഉത്സവത്തിന് ഇതുപോലെ ഞാനങ്ങ് മിസ്സിങ് ആയി. मुझे कोई औघड़ लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവത്തിന് പോയ സമയത്ത് കൊച്ചു കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ വളരെ ക്യൂട്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മടിയിലെടുക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് നടന്നു കുറച്ച് ദൂരം. അങ്ങനെ ഞാൻ കളഞ്ഞു പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം കാരണം എന്നെ അങ്ങനെ അധികം ഉത്സവങ്ങളിലും വിടാറില്ല. ഉത്സവങ്ങളിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, പല ടൈപ്പിലെ ആൾക്കാർ വരും. അതിൽ ഹിന്ദുസ്, മുസൽമാൻ എല്ലാവരും വരും. അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള വേഷവിധാനങ്ങൾ കാണാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് ഉത്സവങ്ങൾ. അതിൽ പോലും എന്നെ അധികം കൊണ്ടുപോകാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷവിധാനമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. मैं माँ बाप का इकलौता था. माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आँखों में जुगो कर रखती. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും ഒറ്റ മോനാണ്, ഇക്ലോത്ത ബേട്ടാ था. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, അത് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചു. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ മരണശേഷം കുഞ്ഞമ്മയാണ് എന്നെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വളർത്തുന്നത്. കാരണം അമ്മയുടെ ഓർമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ വളർത്തുന്നത് കുഞ്ഞമ്മ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ്. मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी ये वेशभूषा न यह रंग रूप. നോക്കൂ, എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലും പെൺകുട്ടികളുടെ കുറവൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഈ വേഷവിധാനവും ഈ നിറവും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇല്ല. मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और भर बाह की कमीज़ भी उन्हें कभी नहीं पहने देखा. അയ്യോ, ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാതിൽ ഇത്രയും വലിയ വലിയ കമ്മലുകളൊന്നും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടത്തില്ല. അതുപോലെ ഈ ഭർ ബാഹ് കി കമീസ്, ഫുൾ സ്ലീവ്സ് ഡ്രസ്സും ഇടത്തില്ല. और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आँखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वह कहाँ. വേറെയും വെളുത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലും വെളുത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് ക്ഷാമമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു തെളിഞ്ഞ നിറം എന്ന് മാത്രമല്ല, കണ്ണുകൾക്കൊരു ബ്ലൂയിഷ് ടിഞ്ചുണ്ട്, അത് വളരെ മനോഹരമാണ്. और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली ज़रूर, तभी तो मैं उसे एक टक घूरने लगा. എല്ലാം കൊണ്ടും ആകെ മൊത്തം ഒരു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളൊരു കുട്ടി. അത് കാരണം ഞാനിങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി. മേ ഘൂർനെ ലഗ, ഞാനിങ്ങനെ വല്ലാതെ അതിനെ തുറിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ദേഖ്ന ബബുവ കാ ഖാന മത് ഛൂ ദേന, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? यह बोली थी रज़िया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियों की खंजियाँ लेकर आते देखता आया था. നോക്കൂ, ബബുവ കഴിക്കുന്നത് നീ തൊട്ടു പോകരുത് എന്ന് ലൗഡായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആരാണ്? ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വളകൾ വിൽക്കാൻ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണ്ണ വളകളേക്കാളും വളരെ അവർക്ക് പ്രിയമാണ് ഈ കളർഫുൾ വളകൾ, കുപ്പി വളകൾ. അപ്പോൾ അത് വിൽക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ. വഹ മേരെ ആംഗൻ മേ ചൂടിയോं का बाजार पसाकर बैठी थी और कितनी ही बहू बेटियां उसे घेरे हुई थी.
वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी ही बहू बेटियां उसे घेरे हुए थी. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് ഈ വളകളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് നിരത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു കട പോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പരിസരത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെയും പരിസരത്തുള്ളയും പെൺകുട്ടികളും മരുമക്കളും എല്ലാവരും വരും ഇത് കാണാൻ വാങ്ങിക്കാൻ. मुंह से भाव साव करती और हाथ से खरीदारों के हाथ में चूड़ियाँ चढ़ाती वह सौदे पटाए जा रही थी. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേക നാക്കുണ്ട്. ഈ വള വിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. സംസാരിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ കൈക്കലാക്കും. എന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ കയ്യിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം കയ്യിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത് സ്വന്തമാക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം കാണും. അപ്പോൾ ഈ വള വിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. वो सौदा पटाए जा रही थी. അങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ കൈക്കലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था. हाँ, कभी कभी उसके पीछे मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता. ഈ സ്ത്രീ സ്ഥിരം ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കേ വരാറുള്ളൂ. വല്ലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് കാണും, പുരുഷൻ കാണും. അതും ഈ വളയെല്ലാം കൂടെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും പുരുഷൻ വരുന്നത്. यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था. ഈ കുട്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വരുന്നത്. എന്താ അറിയില്ല, ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, ഒരു കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണോ, എന്തോ ഒരു ആകർഷണ വലയത്തിൽപ്പെട്ട് ഈ കുട്ടി എന്നെ നോക്കുന്നു, ഞാൻ അതിനെയും നോക്കുന്നു. शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തൊടുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. ദൂരെ മാറി നിന്ന് നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നോക്കുമ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ആ കുട്ടിക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയില്ലായിരിക്കാം. माँ जब अचानक चीख उठी वह ठिठकी, सहमी. उसके पैर तो वहीं बंध गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया. इसमें संदेह नहीं. നോക്കൂ, ബബുവ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നീ തൊട്ടു പോകല്ലേ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഷൗട്ടിങ് കേട്ടപ്പം പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടി അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിറച്ച് പോയി, ഷേക്കായി. കാലുകൾ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിനൊരു പെട്ടെന്നൊരു പേടിച്ചു പോയി. ആ ഒരു സീൻ കണ്ടിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങ് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു സീൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് വല്ലാതൊരു ആകർഷണം തോന്നി. ഇസ്മേ സന്ദേഹ് നഹി, ഇതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठकुए और 1 कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए. എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുമുള്ള കഴിക്കാനുള്ള ठकुए और कसार അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ഐറ്റമാണ്, അതെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुँह से नहीं लगाया. അപ്പോൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ആ കുട്ടി അത് മേടിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ അമ്മ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അത് കയ്യിൽ മേടിച്ചു, പക്ഷേ കഴിച്ചില്ല. मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घर में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न. അപ്പം ഞാൻ അതിനോട് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും. കഴിക്കൂ, എന്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലേ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഛട്ട് കാ വ്രത് ഇല്ലേ? ഈ വ്രതമൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ലേ? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब न में ही, और वह भी मुँह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर. ഞാനിങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. കഴിക്കുന്നേ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്രതമൊന്നും ഇല്ലേ? എല്ലാത്തിനും അത് നാന്ന് മറുപടി പറയുന്നതല്ലാതെ വാ തുറന്ന് പറയുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ കഴുത്ത് പിതുക്കെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ അതിങ്ങനെ കഴുത്ത് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ആട്ടിയിട്ട് പറയും. और गर्दन हिलाते हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെറ്റിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മുടി വന്ന് വീഴും. അതിങ്ങനെ പിന്നെയും തട്ടി മാറ്റും, പിന്നെയും മുടി വന്ന് വീഴും, പിന്നെയും തട്ടി മാറ്റും. जब उसकी माँ नई खरीदारों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रसिया भी उसके पीछे हो ली. मैं खा कर मुँह धोकर अब उसके निकट था, और जब वह चली
जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया. അപ്പോൾ ഇനി സംഭവിച്ചത്, അതിൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വിൽപ്പനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, വള വിൽപ്പനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും തേടി അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയും അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ പുറകെ പോയി. അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാൻ കഴിച്ച് വായെല്ലാം കഴുകി അതിനടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഏതോ ഒരു അദൃശ്യ വലയത്തിൽപ്പെട്ട് ഞാനും അതിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. എന്നുവെച്ചാൽ അതിനോട് ഞാൻ വല്ലാതെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയെന്ന് അതിലൊരു സംശയവുമില്ല. ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ അത് പോകുന്നു, ഒരു ഇമാജിനറി ഒരു ആകർഷണ വലയത്തിൽ ഞാനും അങ്ങോട്ടങ്ങ് വലിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. शायद मेरी भावुकता देख कर ही चुड़िहारनों के मुंह पर खेलने वाली अजस्र हंसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी रसिया से ब्याह कीजिएगा. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, ഞാൻ ആ കുട്ടീനെ വല്ലാതെ നോക്കുന്നതും ആ കുട്ടി എൻ്റെ മുറ്റം വിട്ടിങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ നോട്ടം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് കണ്ട് അതിൻ്റെ അമ്മ പതിവ് വളക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു അല്പം ലൂസ് സ്റ്റോക്കൊക്കെ നടത്തുകയാണ് ഈ വള വിൽക്കുന്നവർ. കാരണം അവർക്കിങ്ങനെ അതൊരു ശീലമാണ്. അപ്പോൾ അവർ എടുത്തു പറയും, ബബുവാജി റസിയാസെ ബ്യാ കീജിയേഗ, ബബുവ റസിയാനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നോ? फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रसिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है. പിന്നീട് റസിയെ നോക്കി പറയും, റസിയ നിനക്ക് ഈ ദൂൽഹയെ ഇഷ്ടമാണ്, ഈ വരനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഉസ്കാ യഹ കഹന കി മൈ മുഡ്കർ ഭാഗ. ഇത് കേട്ട് പാടെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞോടി നാണം കൊണ്ട്. ബ്യാഹ് എക് മുസൽമാനിൻ സേ. അപ്പോൾ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടി. ഇത് ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളെ പോലെയല്ല, ഇവർ ഹിന്ദുസ് അല്ല, ഒരു മുസൽമാനിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുകയോ? अब रसिया की माँ ठटा रही थी और रसिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी. कुछ देर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा. അപ്പം ഞാൻ കുറേ ദൂരം ഓടി, നാണിച്ചോടി. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പം കണ്ടതെന്താണ്? റസിയയുടെ അമ്മ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. റസിയ അമ്മയുടെ കാലിലിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. റസിയ ചുടിഹാറിൻ വഹ ഇസി ഗാവ് കി രഹനെ വാലി ഥി. അങ്ങനത്തെ പണ്ട് കണ്ടുമുട്ടിയ, വീട്ടുമുറ്റത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയ ആ റസിയയുടെ ഗ്രാമത്തിലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. വഹ ഇസി ഗാവ് കി രഹനെ വാലി ഥി. ബച്പൻ മേ ഇസി ഗാവ് മേ രഹി. ബച്പൻ മേ ഓർ ജവാനി മേ, ബാല്യകാലത്തിലും യൗവനത്തിലും എല്ലാം അവൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ക്യോങ്കി മുസൽമാനോ മേ ഗാവ് മേ ഹി ഷാദി ഹോ ജാത്തി ഹെ നാ. और ये अच्छा हुआ क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः ही उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी. അപ്പോൾ റസിയ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നത് കാരണം യൂഷ്വലി മുസ്ലിംസ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതാത് ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് വിവാഹം കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് റസിയനെ പിന്നീടും പല പ്രാവശ്യം കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു രാം ഋഷ ബേനിപുരിയുടെ റസിയ എന്ന ഒരു രേഖാചിത്രൻ്റെ തുടക്കം. നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പല പാർട്സായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ രേഖാചിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ റസിയ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറും. റസിയയുടെ ആ രീതിയിലാണ് ഇത് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. റസിയ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ജീവനോടെ വരുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് റസിയയെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിലൂടെ ഈ രാം ഋഷ ബേനിപുരി വരച്ച് കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.